जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अरबी साल अव्वल बीए। और इसका हमने जो है वो 13वां जो चैप्टर था उसका हमने तर्जुमा पढ़ लिया था, मतलब कि ये वाला अस्सफ़र। आज हम इसकी मशक तैयार करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सवालात हैं। तो सवालात के बारे में हर लेक्चर में बताया जाता है कि पैरा दिया गया होगा, तो पैरे में से ढूंढ के हमने इनके जवाब देने हैं। तो सबसे पहला सवाल, कैफ़ा तारिफ़ु अलबिलाद अलबईदता। आपको उसने कहा है कि आप दूर दराज के जो मुल्क हैं उनके बारे में कैसे जान सकते हो। तो कैसे जान सकते हैं? बिस सफ़र। आप सिर्फ बिस सफ़र लिख दें, जवाब आपका पूरा हो जाएगा। आरिफ़ अलबिलाद अलबईदा ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिस सफ़र लिख दें, जवाब पूरा है। अगला सवाल, मा तुर्की सफ़र इलल बिलादिल उखरा। दूसरे जो मुल्क हैं उनकी तरफ जो है वो अगर आपने सफ़र करना है तो मा तुरुक उसके कितने तरीके हैं। तो कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। फ़िज़ा के ज़रिए से, यानी कि हवाई ज़रिए से जा सकते हैं, समंदर के ज़रिए से जा सकते हैं, या हम जा सकते हैं खुश्की के ज़रिए से। तो इसके लिए ये वाला जवाब है, आपकी बुक के ऊपर ही लिखा हुआ है। ये अगर आप, मेरा कैमरा आपको दिखा रहा हो, हाज़िही तुरुक अस्सलासतु बिहयातिन जमीलतिन, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। फिर आपसे उसने कहा है मा ज़ा तरा फिल अर्दी अदराइयती, कि आप ज़री जो ज़मीन है उसमें क्या देखते हैं, क्या देखते हैं जी आप। तो ये वाला इसका जवाब है कि फ़ीहा फुल्लाहु यअमलु व हिमार यमशी व क़ल्ब यजरी व नहल यकूमु बिबिनाए बैतिही। तो ये इसका तर्जुमा आपको पहले पढ़ा दिया मैंने। फिर चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ऐना तरा अल अशजार अल आलिया। आप लंबे लंबे दरख्त कहाँ देखते हैं, कहाँ देखते हैं? ये जिसका जवाब है अला जानिबिल बिहार अविल अनहार। उसके बाद आगे, हाल तुहिब्बु सफ़र वलिमादा। क्या आपको सफ़र करना पसंद है? अगर पसंद है तो क्यों? तो इसका जवाब हाँ में दे दें। नअम, जी हाँ, मुझे सफ़र पसंद है। लिअन्न सफ़र वसीलतु ज़फ़र, क्योंकि सफ़र कामयाबी की कुंजी है। कम मर्रतन साफ़रत फ़ी हयाती का, अपनी ज़िंदगी में आपने कितनी दफ़ा सफ़र किया है? तो आप लिख दें साफ़रतु मर्रातन कसीरतन, बड़ी मरतबा सफ़र किया मैंने। इला अय्यि बलदिन तुहिब्बु सफ़र इलैहा, आप किस शहर की तरफ सफ़र करना पसंद करते हैं? तो किस इला मक्का, मैं मक्का की तरफ सफ़र करना पसंद करता हूं। तो आपको जो शहर पसंद है आप उसका नाम लिख दें। उसके बाद है जी तदरीबुस्सानी, जो है वो दूसरी मशक। तो दूसरी मशक में आपको गलत दुरुस्त दिए गए हैं, आपने सिर्फ टिक क्रॉस करना है। ये 20 नंबर के आते हैं। सफ़र मिन बालदिन इला बालदिन आखर लईसा जमीलन, कि एक शहर से दूसरे शहर की तरफ सफ़र करना अच्छा नहीं होता, तो ये गलत है। इदा शेत अन तारीफ़ अल बिलाद अल बईदत अलैका अन तज़ूरहा, अगर आप चाहते हैं कि दूर दराज के मुल्कों की तरफ सफ़र करें, तो आप दूर दराज के मुल्कों के बारे में जानें, तो आप पर लाजिम है कि आप वहाँ सफ़र करें। तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर सफ़री बिस सय्यारती, गाड़ी के सफ़र में ला तरा सुवरा तबीयता, आप फितरती चीज़ें नहीं देखेंगे। अमामा का वहौला का, अपने दाएं में, मतलब कि आगे पीछे हम गाड़ी के सफ़र में कुदरती चीज़ें देखेंगे। असफ़र तरीक़ल जब भी, जो फ़िज़ा का सफ़र है, यनक़िलु को इला बिलादिन बईदतिन, आपको दूर दराज के मुल्कों की तरफ ले जाता है, फ़ी साआतिन क़लीलतिन, थोड़ी देर में। तो ये बिल्कुल ठीक है। अतदरीबु सालिस है, तीसरी मशक, कहता है इमाम अल कलिमतिल मुतरादफ़ अल्फ़ाद आपने बताने हैं और उसके आगे आपने टिक करना है। मतलब का युमकिनु अन तदूर अलबिलाद, अलबिलाद का मुतरादफ़ क्या होता है? बिलाद का मुतरादफ़ अद्दुवल, मुल्क। अरफ्ता, अरफ्ता का मतलब होता है पहचानना, तो इसका मतलब होता है अलिमना, अलिमता मतलब तूने जाना। अतुरुक, तुरुक का मतलब होता है रास्ता,
تو یہ دیکھیں السبیل راستہ. اس طرح یہ آپ کی دوسری مشق پوری ہو جاتی ہے. اب ہم چلتے ہیں تیسری مشق پوری ہو جاتی ہے. اب ہم چلتے ہیں چوتھی مشق پہ. چوتھی مشق انتہائی آسان ہے. خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے. اوپر آپ کو آپشن دیے گئے ہیں. السفر من بلد الی بلد آخر شیء جمیل. تو ترجمہ میں نہیں کروں گا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب تو میں کافی ترجمہ کر دیا ہے. حال رأیت حیات تلک الامم بالعین. کیا آپ نے وہاں کی زندگی کو آنکھوں سے دیکھا ہے؟ یشعر الانسان فی کل طرق بحیات جمیلۃ. اچھی زندگی کے لیے انسان کو سب سفر کے طریقوں کے بارے میں پتہ ہے. ترا صور طبیعت الجمیلۃ. آپ خوبصورت فطرتی چیزیں دیکھیں گے. امامک و حولک. اپنے آگے اور اپنے ارد گرد. ترل ارض الذرائیۃ. آپ دیکھیں گے کہ زرعی زمین میں فلاح یعمل. کسان کام کر رہا ہے. فی السفر بالبحر ترا الماء الکثیر. آپ باہری سفر میں بہت زیادہ پانی دیکھیں گے. ترا علی جانب البحار او الانہار. ان کے نہروں کے سمندروں کے کنارے پہ یا نہروں کے کنارے پہ آپ دیکھیں گے الاشجار العالیۃ. لمبے لمبے درخت. اس کے بعد عزیز طلباء التدریب الخامس ہے. اس میں جملے دیے گئے ہیں تو آپ نے جملوں کو حل کرنا ہے. ٹوٹل آپ کے جو ہے وہ 10 جملے ہوتے ہیں. 10 کے 10 ہی آپ نے کرنے ہیں تو ٹوٹل 20 نمبر ہو جائیں گے. تو اس کی میں نے PDF فائل بنائی ہوئی ہے. لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. وہاں سے آپ جا کر ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا. تو اس طرح کی آپ کو ایک فائل ملے گی PDF فائل. تو یہ آپ اس کے پرنٹ لے لیجئے گا. تو یہ والا جو جملہ ہے یہ دیکھیں کہ ازورو. پہلا جملہ یہاں پہ ازورو ہے تو میں نے یہ لکھا ہوا ہے ازورو. ازورو کا مطلب ہوتا ہے میں زیارت کروں گا. سازور الحرمین الشریفین انشاءاللہ. ارض زمین. اللہ یخرج لنا من الارض زیتون و نخل و رمان. اس کے بعد ارا الاستاذ غضبان الیوم. غضبان غصے میں. الجو موسم. الجو جمیل الیوم. آج موسم اچھا ہے. البحر ماء البحر طہور. سمندر کا پانی پاک ہے. الفلاح کسان. الفلاح یعمل طول النہار. کسان سارا دن کام کرتا ہے. تو یہ آپ کے اس طرح جملے ہو جائیں گے پورے 5 جملے. یہ جو 6 جملے ہیں یہ آپ کے پورے ہو گئے. اس کے بعد ہے جی التدریب السادس. یہ کبھی ویسی آئی نہیں ہے لیکن کوشش کریں کہ اس کو کر لیں. کہتا ہے جی مسمو. کیا کہتے ہیں وہ بندہ جو کھیتوں میں کام کرتا ہے؟ ظاہر فلاح کہتے ہیں نا اس کو کسان. وہ جانور جو یعنی کہ کھاتا پیتا ہے، یہ جو چھچڑے وغیرہ کھاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ القطۃ. بلی وغیرہ. وہ جانور جو یاکل خروف یعنی کہ ہڈیاں وغیرہ کھاتا ہے وہ کیا ہے؟ ذیب مطلب بھیڑیا. اچھا جی. اس کے بعد ہے جی اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ کیفا لگا کے نا یہ جو جواب لکھا ہو اس کا سوال بناؤ. ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کیف الارض والزرائیہ. اس کے بعد حال الناس طیب. کیف حال الناس. لوگوں کا حال کیسا ہے. اس کے بعد کیف السفر بالجو. گاڑی کا سفر کیسا ہے. اس کے بعد کیف طبیعت البلاد یعنی کہ وہ فطرتی ان کے جو ملک ہیں ان کی فطرت کیسی ہے. اس کے بعد آخری مشق ہے آپ کی. آخری مشق